Hayag saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. My purpose is to encourage and to remind you always ang Ginoo nato matinud-anon, magahatag siya sa atoa og kanang comfort, happiness and also no peace mo na ang ginahatag sa Ginoo sa atoa. And anaga ng pulong sa Ginoo no nga makita sa Colossians chapter 3 verse 2, ana siya huna-hunaa ang mga butang langitnon dili ang yutanon. Ang the book of Colossus ang sulat anis si Apostol Paul, and through the word of God gina-encourage ta niya kung unsa jud ka importansya ang kaning paghuna-huna nato no sa langitnon. It because the benefits of kanang thinking about sa heavenly things magahatag siya sa atoa og kanang kaayuhan, magahatag siya sa atoa og kanang comfort sa atong kinabuhi. And kini nga pulong sa Ginoo noon asay gusto nga ipaabot sa atoa kanang kung paano nato i-manage ang atong thought no pinaagi sa paghuna-huna about sa heavenly things or langit nun nga mga butang. It because sa paghuna-huna nato sa langit nun butang, magahatag siya sa atoa og kanang kalinaw, magahatag siya sa atoa og kanang meaning sa kinabuhi, and also magahatag siya sa atoa og kanang purpose sa kinabuhi. And kini nga pulong sa Ginoo sa verse 2 nga makita sa Colossians chapter 3, gina-emphasize niya kung unsa ang kanang angay nato nga huna-hunaon no if we think about sa worldly things no naa siya kanang mga disadvantages sa atong kinabuhi. It because the worldly things is temporary siya nga mga butang unlike sa heavenly things. That's why brothers and sisters no ato jud ning ibutang sa atong huna-huna ang kanang paghuna-huna about sa langit nun nga mga butang. It because pinaagi sa atong paghuna-huna no siya ang magahatag sa atoa og kanang comfort and also meaning sa kinabuhi. That's why brothers and sisters, if your life right now kanunay kaga-think about sa worldly things or worldly pleasure no, the Bible says gina-encourage ta niya nga i-set apart nato ang atong paghuna-huna kung dili mag-focus ta about sa heavenly things. It because no ang kanang benefits bitaw nga ginahatag niya sa atoa which is to help us pinaagi sa maayo no nga kinabuhi. Wala ta niya ginahatagan og kanang discomfort nga situation, but comfort situation jud ang ginahatag niya sa atoa pinaagi sa atong paghuna-huna sa heavenly things.